Yan, mahaba rin. Nag-auto-loading din, ha? Oo. Sino? 4 tayo. Ay, 5. 5 tayo. Captain Goose Ganda. saka Flash Cannon. Now the tables have turned. Dito. Going. Ano, dyan muna tayo? Oo. Oo. Okay, firing squad. Ready na. Fully loaded na magazine ko. Malapit na yung T62M. Nandiyan na rin yung bot. Yun o. Ayan na, yun. Yun. Na-track ko. Nalibre ng pen. Papirom. Saan? Gitna. Kami, bitch. Tangina mo, ha? Saan pa? Hindi. Angat. Di ka angat, ha? Ako na lang pupunta sa iyo. Heavy line. Ay, medium line. Hindi ka angat yan, ha? Ay, tandit, oh. Biglang nag 600. Kasi, ano, tapos natin to. Reloading. Namura ka, bol. Ay. Joke. Nice. Bilis So, natin. papiro. Patay, papi. Patay na nga. Katay ko na. Hindi pa ko eh. May Yegero. Nainip ako bro eh. Ayaw kasi pumunta dito eh. May isa. Yung ano, type 70. Nice. 70 nice. Ano yun? Di ko natamaan tuloy. Yan. Nice. 12 pa tayo. 5 na lang sila. Cancer na Cancer team team. to. James Cobana. Dito, PTT. Copy. Yung tatlong TD andyan. Teka, firing squad natin. Linya tayo. Huwag kang pakita. Saan yan? I'm in position. Yan. Firing squad. Yan, 3. Fire na wall. Fire na hole. Fire. Delete. Saan pa ba yung isa? Ayan o. 3, 2, 1, fire! 2, 1. Yan, nawala. Nakisaw-sopos Captain Ghost. May isa pa. Fire! Dami! Daming tumira nun.